नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की ओर। फौज बेकी की ओर से आसनसोल क्लब में पश्चिम बर्धमान के विधायकों और मंत्रियों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मान समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, जमुरिया विधायक डॉक्टर बिजन मुखर्जी और बाराबनी विधायक अरिजीत राय मुख्य रूप से मौजूद रहे। फौज बेकी की ओर से अध्यक्ष सचिन राय, सुभाष अग्रवाला, आरपी खेतान, हिरेन व्यास, सपन चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और उत्तरीय देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में संगठन की ओर से सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने व्यस्त समय से समय निकालकर समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया गया। সিএসআর ফান্ড থেকে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট করা যায়। আমি জামুরিয়াতে সিএসআর ফান্ড না পেয়েও আমি জানি না আমি কতটা করতে পারবো, কিন্তু কিছু কিছু আছে যারা আমার খুব শুভানুদায়ী এবং যারা আমাকে সম্মান করছেন, ভালোবেসেছেন, তাদের কথাতে যে যে গ্রামে আপনার 10 দিন 15 দিন করে জল পাওয়া যায় না, বোরহোলের মাধ্যমে যখন তাদেরকে আমি জলে দিলাম, তাদের যদি কিছু আনন্দ আপনি দেখতে পেতেন। তার মধ্যে আজকে খুব কম বয়সের ছেলে, কিন্তু সে আজ আমার কথা শুনে দু চার জায়গাতে হেল্প করেছে। তো তাদের সেখানকার লোকেরা জল পাচ্ছে এবং তারা খুব আনন্দ অনুভব করছে। তার মধ্যে জ্যাকি রয়েছে এখানে আমাদের সামনে উপস্থিত। থ্যাংক ইউ জ্যাকি ভাই। তো সে আমার কথা শুনে হেল্প করেছে বলে কিছু জায়গায় গ্রামের লোক জল পাচ্ছে। যাই হোক, নাপিত দেখলে নখ বাড়ে, আমাদের বাংলার প্রবাদ বাক্য মিনিস্টার থেকে পেয়েছি। আমরাও চাইবো, আপনারাও সবাই চাইবেন যে আরো বেশি কিছু ডিমান্ড করি, আরো বেশি ডিমান্ড করি, কিন্তু বক্তব্য শেষ হয় না, ডিমান্ডেরও শেষ হয় না, লোভেরও শেষ হয় না। বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত না করে পুনর্জাগরণের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটা শুধু একটি আজকের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান নয়, আজকে আপনারা এসেছেন একটি নতুন বাংলার নতুন স্বপ্ন নিয়ে, একটি নতুন শিল্পনীতি এবং একটি নতুন অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের সূচনা। একসময় কলকাতা ছিল ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী। হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, রানীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন ও হলদিয়া ছিল দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, অ্যালয় স্টিল, ভারী প্রকৌশল শিল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আসানসোল রানীগঞ্জের কয়লা ক্ষেত্র আর চিত্তরঞ্জনের লোকোমোটিভ নির্মাণ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছিল। এই শিল্পনগরীর পেছনে যাদের দূরদর্শিতা নেতৃত্ব ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। তার পরিকল্পনায় গড়ে ওঠে আধুনিক দুর্গাপুর, একটি পরিকল্পিত শিল্পনগরী যেখানে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নগর উন্নয়নের এক অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল। একইভাবে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা, আত্মনির্ভর শিল্প, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানই একটি শক্তিশালী জাতির ভিত্তি। আজকের শিল্পায়নের পথে তার সেই আত্মনির্ভরতার দর্শন আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু নানা কারণে সেই অগ্রগতি থেমে যায়। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমিয়ে দেয়, অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, নতুন বিনিয়োগের গতি শ্লথ হয়। ফলে এই অঞ্চলের অসংখ্য মেধাবী যুবক যুবতী কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে হয়। বহু পরিবার সেই কষ্টের সাক্ষী রয়েছেন। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলার শক্তি কখনো হারিয়ে যায় না। বাংলার মেধা, বাংলার শ্রম, বাংলার উদ্ভাবনী শক্তি এবং বাংলার কর্মসংস্কৃতি আজও আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যে বাংলা একদিন ভারতের শিল্পায়নের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই বাংলা আবারও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অন্যতম চালিকা শক্তি হতে পারে। 2014 के पीछे जाए, दो सरकारें एक बोगी में रंग कराने के लायक नहीं थी। आज देश में हजारों ट्रेनें
और हजारों किलोमीटर की लाइन, डबल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो उसी विश्वास से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बंगाल में सरकार बनी है हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन्होंने पिछले 30 दिनों में आप लोगों को भय मुक्त कर दिया होगा, ये मैं अच्छी तरह विश्वास के साथ कह सकता हूं। मोदी जी का पहला स्लोगन है भय मुक्त भरोसा एक, भय आउट भरोसा एक। तो ये भरोसे के साथ ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग उन्नति के शिखर के मेरुदंड हैं, आपके बिना विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है, इंप्लीमेंट करने का काम सरकार का है, मगर देश को आगे बढ़ाने का, बंगाल को आगे बढ़ाने का काम आप जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सारे लोगों का है। और मैं ये विश्वास के साथ आपके साथ कहना चाहूंगा कि हम लोगों सरकार पर भरोसा रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस दिशा निर्देश से बंगाल जो है अपनी वापस उस सोनार बांग्ला की ऊंचाई तक पहुंच सकेगा, क्योंकि हम लोगों ने 50 बरस से इस बंगाल को शमशान में परिणित कर दिया है। वो 34 साल लेफ्ट के हो, ये 15 साल पिछली सरकार के हो, इन्होंने कभी भी व्यवसाय इंडस्ट्री को कभी उन्नति की तरफ नहीं देखा है। इन्हें शोषण और उत्पीड़न के सिवाय इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। 34 बरस पहले की सरकार, 2 ही नारे थे उनके पास, फेंके दाओ गुड़िए दाओ गुड़िए दाओ। उन्होंने पूरे पश्चिम बर्धमान को शमशान में परिणित कर दिया है, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को बंद करके तालों में परिणित कर दिया है। और उनसे बेहतर प्रोफेसर 15 साल में आए, जो उनसे भी अच्छे स्टूडेंट थे, जो 34 साल में किया उन्होंने पिछले 5 साल में करके दिखाया है। दे वर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आसनसोल पश्चिम बर्धमान से सीनू संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। कुल मिलाकर फोजबेकी द्वारा आयोजित ये सम्मान समारोह जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बीच संवाद और सहभागिता का एक मंच बनकर सामने आया। कार्यक्रम के जरिए संगठन ने जनसेवा, समन्वय और क्षेत्रीय विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीनू।